शुभांशु शुक्ल सेठू फेरला परे महाकाश फेरला परे एवं किसी दिन रहिला परे अमेरिका रे सेठी रहिला परे बर्तमान भारत फेरला परे से अनेक जगह कहते प्रतिदिन से केते थर सूर्योदय एवं चंद्रोदय सेठी देखुतिले आमे एठी थरे देखुछु सी केते थर देखुतिले खाली सेतिकी नुहे से निजर अभिज्ञता भी वर्णना करछन्ती किभଳି भाबरे से गोटे कंट्रोल्ड कंडीशन जा कहती सेठी सब किछि कंट्रोल्ड गोटे कैप्सूल भितरे पड़िबो से कैप्सूल भितरे पृथ्वीर परिवेश सृष्टि कराई अर्थात आपण को अम्लजान अभाव पड़ोनी आपण को पानी पीवा पानी अभाव नहीं आपण को खाइबार अभाव नहीं आपण को सोई परिवार व्यवस्था अच्छी जहाँ कि पृथ्वी रे रहिला बेले मनुष्य जहाँ कि करे से कंट्रोल्ड कंडीशन भितरे से कैप्सूल भितरे से महाकाश स्टेशन भितरे ए प्रकार व्यवस्था सब करा जायछि किंतु आश्चर्य लगे ताठू बाहरी गले जदि दैवात से खोल भितर बाहरिक आम महाकाश भितर को पलि आसवा कौन आम अवस्था हम मनीष से मनीष गवेषणा तो चल जे कौन इमिडिएटली हम हाँ आमको लगुच महाकाश रे कुआड़े से अनंत महाकाश रे कुआड़े चली जीव कहीं तार पता किसी पाइबेनी कुआड़े जीव कौन हम ये सबुर उत्तर मनीष एवं खोजुची शुभांशु शुक्ला जे जाइकरी 10 दिन सेठी रहीकरी फेरिकी आसुचंती या भितर आउरी गोटे जोटा टिके आमको बेसी कष्ट लगुच कौन ना ये किसी कम गौरवर कथा नुहे जे शुभांशु शुक्ला भारत वर्षर ना को जहाँ कहती टेक रखिंट से जो आसिले 1.5 वर्ष पर से सिलेक्टेड हेले से जावाई जो ट्रेनिंग इत्यादि इत्यादि से सब तो ये तो हेनी से सब जाकर अमेरिका रहीकि से गले और फेरिकी आसी पुणी भारत आसिले कह गले मोटामोटी 1.5 वर्ष अवधि पर से फेरले शुभांशु शुक्ला जो महाकाश गस्तर जाइथिले एवं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे जो रहिले ये कम करिया ये सहज कथा नुहे प्रथम गोटे सिलेक्शन है सिलेक्शन नु तांकु बछागला एवं तापर तांकु ट्रेनिंग दिगला महाकाश रे केमती रहिया को पड़िबो सेठी तो केवल यात्री भाव से महाकाश को जाऊना से निजे ही ताधरे बहुत जंत्र पटा सब ता भीतर जहाँ अच्छे सी चलेबे एक कथा नुहे पायलट आउ जड़े किए बस ये केवल सीट्रे बसवे पैसेंजर होता नुहे ये पैसेंजर से नुह पैसेंजर ता संगे संगे ये निजे सेठी से महाकाश स्टेशन ने काम करेंगे विभिन्न जंत्रपटा चलेबे एथि गोटे विराट ट्रेनिंग दरकार जो ट्रेनिंग से अमेरिका रे नौथिले मोटामोटी कह गले घर ठू कह गले 1.5 वर्ष काल शुभांशु शुक्ला बाहर थिले सेठू फेरला पर आम निश्चित भाव गोटे गर्वर विषय आम पार्लियामेंट रे से पार्लियामेंट सेशन चलुए ये अल्प दिन तले फेरला पर गोटे निष्पत्ति निगला जे तांको पार्लियामेंट तरफ संबर्धना दिज्व देशर गर्व एवं गौरव आजिका दिन रे शुभांशु शुक्ला जेकोसी लोक पर्टिकुलरली छुआ मानक पिला मानक जो मैंने स्कूल जाओ ताकि सी गोटे प्रेरणार उत्स ताको कोमलमती मन को जदि किए आज आंदोलित करुता सी होती आउ कई नुहति शुभांशु शुक्ला आम पार्लियामेंट रे निष्पत्ति है जे तांको ऊपर आलोचना करवा तांको संबर्धना दबा 3 घंटा से समय रखागला आम विरोधी दल माने करई देले नाही आम विरोधी दल माने कौन तांकर हैला सी कहीं ये घटनाटा को एते न्यून देखिले सी कौन पे पार्लियामेंट रे एते गोलमाल करी गृह कार्य चल पारे ना गृह चली पारानी बंद होगा को बाध्य है कि आश्चर्य समस्ते कहीं बड़ी कले शुभांशु शुक्ला 30 मिनिट बोधे किए जड़े कि जड़े किए कहते कि न कहते पार्लियामेंट रे एत जोर हट्टगोल विरोधी दल लोक मैंने कले विरोधी दल सदस्य मैंने कले जे आउ गृह चली पारला नहीं बाध्य हो बाचस्पति बंद करदे
ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆମ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଯେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଯିଏ ଦେଶର ଗୌରବ, ଯିଏ ଦେଶର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ତାଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏତିକ କାମ କରିପାରିବନି? ଯଦି ନ କରିପାରିଥିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିରୋଧ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ, ନା ନା ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକସଭାରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଣ୍ଡ କଲେ, ହଟ୍ଟଗୋଳ କଲେ ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଫେରିଲା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଦେଶର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ସେ କେବଳ ଯାଇକିରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସିଏ ସେଠି ଯାଇ ଗବେଷଣା କରି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ କିଭଳି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଇଏ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାକୁ ଆଗେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି, ଯୋଜନା ରଖୁଛି, ଆମେ କେବଳ ଗଗନଯାନ ଯିବନି, ଆମର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି ହେବ ସେଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, ନା ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ସେଠି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲିକି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ନେତାମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରି ପଳେଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ବିବିଧତା, ଏଇ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଗର୍ବ। ନେତା ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ସରକାରରେ କିଏ ଅବହେଳା କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଦେଶ, ଇଏ କାହାରିକି କେବେ ବିସ୍ମୃତିର ଅଥଳ ଗର୍ଭରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦେଇଛି। ଏହି ଆମ ଦେଶର ତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ।